प्यारे दोस्तों, दुनिया में हर रोज़ लाखों लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उनके मरने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। कोई ख़ुदकुशी कर लेता है और कोई रोज़ाना सड़क पर होने वाले हादसात में चला जाता है। किसी को बीमारी से मौत वाक़ हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की आबादी इतनी क्यों बढ़ रही है? इसकी वजह यह है कि अगर एक इंसान मरता है तो दो इंसान इस दुनिया में पैदा भी होते हैं और इसी अमल से दुनिया का निज़ाम रवां दवा है। लेकिन आज हम पैदा होने वाले और बढ़ने वाली आबादी के बारे में हरगिज़ बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे पैदा होने वाले बच्चों के बारे में, जो जब पैदा होते हैं तो बिल्कुल बेलिबास होते हैं और दुनियावी हर बुराई से पाक होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर बच्चा पैदा होते ही मर जाए, जो कि अक्सर होता है, तो मरने वाले बच्चे से कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि उसे बुराई की अलिफ बे का भी पता नहीं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब बच्चे माँ के पेट से बाहर आते हैं तो बाहर आते ही वो रोना शुरू करते हैं? इसकी वजह क्या है? आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ तफसील से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको नौमौलूद बच्चे के चंद हुकूक के बारे में बताते चलें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कोई माँ बाप इन हुकूक के बारे में आशना ही नहीं होते। बच्चे के हुकूक अदा करना लाजमी होता है और ये हुकूक पैदा होते ही माँ बाप को पूरे करने होते हैं। तो हुकूक की तफसील मुलाहिजा कीजिए। सबसे पहला बच्चे का हक है कि बच्चे को इस दुनिया के अंदर आने के बाद तहनीक दी जाए। इसको अपने दांतों से कोई भी मीठी चीज़ जैसे कि खजूर वगैरह अच्छे से चबाकर उसके मुंह में डाली जाए, जिसे कई लोग यहाँ पर घुट्टी भी कहते हैं। इसको तहनीक का हक अदा होना माना जाता है। इसे तमाम ज़ुबानों में गुड़ती भी कहा जाता है और आजकल लोग ये हक शहर से गुड़ती ख़रीद कर अदा करते हैं। लेकिन ये बड़ी ही अजीब बात है। अगर आप शहद वगैरह दें, कोई मीठी चीज़ दें, तो लोगों को चाहिए कि अपने घर से दें, ऐसा ना हो कि बाहर से ख़रीद कर लेके आएँ आप गुड़ती। उम्मुल मुमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब भी कहीं कोई बच्चा पैदा होता तो लोग सबसे पहले बच्चे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते, ताकि उस बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर सकें। एक मरतबा एक बच्चे को आप अलैहिस्सलाम के पास लाया गया तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम उस बच्चे के साथ खेल रहे थे। अचानक उस बच्चे ने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दिया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने बजाय गुस्से के खुशी का इजहार किया और पानी से कपड़े के उस हिस्से को धो लिया जो पेशाब से भीग गया था। दूसरा हक बच्चे का है। उसके बाद आप लोगों के पास जो बच्चे के हुकूक की लिस्ट है ना, उसमें बारी आती है बच्चे के नाम की, जिसकी वजह से अक्सर घरों में झगड़ा रहता है कि बच्चे का नाम कौन रखेगा। लेकिन मुनासिब ये है कि नाम चाहे कोई भी रखे, मगर नाम इस्लामी होना चाहिए और इसके मतलब का भी पता कर लेना चाहिए। मसलन अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान वगैरह जैसे नाम बेहतर हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि नाम का बच्चे की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर होता है। इसके बाद इसके कान में आज़ान दी जाए, ताकि पहली आवाज़ अल्लाह अकबर की हो। पहला लफ्ज़ जो उसके कान में आए वो अल्लाह का नाम हो, जिसकी वजह से बच्चा मुसलमान घर में पैदा होने का सबूत देता है। इसके बाद 7वें दिन बच्चे के सर के बाल उतरवाए जाते हैं और बालों के वज़न के एवज़ चांदी खैरात की जाती है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के यहाँ पहले बेटे की विलादत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कहा कि इसके बालों के वज़न के बराबर चांदी अतिया करो। और जब बालों के वज़न के मुताबिक देखा गया तो 1 दिरहम किसी रकम बनती थी, जिसे अदा किया गया। इसके बाद बारी आती है अकीके की। ये वो रस्म है जो पैदाइश के कुछ दिन बाद अक्सर लोग साल के बाद अदा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम बच्चे की पैदाइश पर जानवर कुर्बान करना चाहते हो तो लड़के की पैदाइश पर 2 बकरे और लड़की की पैदाइश पर 1 बकरा या बकरी कुर्बान करो। इसके बाद खतने की बारी आती है और 7वें दिन इस बच्चे का खतना किया जाता है। ये एक अहम मरहला होता है। दोस्तों, ये थे वो हुकूक जो वालिदैन पर फ़र्ज़ हैं और इन हुकूक की पाबंदी लाजमी है
اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے ان حقوق کی پابندی لازمی طور پر کریں، اپنے ان فرائض کی اور بچے کے جو حقوق ہیں وہ اسے لازمی پرووائڈ کریں۔ والدین کو چاہیے کہ یہ چند کام بچے کی پیدائش کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اتنے جلدی کروا دینے چاہیے۔ تو دوستو چلیں اب بات کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اتنا روتا کیوں ہے؟ حالانکہ ہر کوئی اس سے پیار کرتا ہے، مگر وہ اس طرح روتا ہے جیسے کوئی اس پر تشدد کر رہا ہو۔ دوستو سائلس کے مطابق بچوں کے پھپھڑوں میں امنیوٹک فلوئڈ بھرا ہوتا ہے۔ یہ وہ پانی ہوتا ہے جو بچے کو ماں کے پیٹ میں محفوظ رکھتا ہے اور پھپھڑوں میں آکسیجن کی منتقلی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ مایع بچوں کے پھپھڑوں میں ہوتا ہے اور اسے باہر نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ زور زور سے روئے یا چلائے، جس سے یہ مادہ نکل جاتا ہے اور بچہ سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور اگر بچہ نہ رو پائے تو اس مایع کے پھپھڑوں میں موجود رہنے کی وجہ سے بچے آکسیجن نہیں لے پائیں گے اور اس وجہ سے بچے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ دوستو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کا نظام کس قدر خوبصورت ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کس طرح اللہ بچے کو زندہ رکھتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد کس نظام کے تحت بچہ خود سانس لینے جیسے عمل کو خود ہی تیار کرتا ہے۔ بے شک خدا کے کام نرالے ہیں اور ان کاموں کو دیکھ کر ہر کوئی قدرت کے نظام کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہی پھپھڑے جو تھوڑی دیر پہلے پانی سے بھرے ہوئے تھے اور سانس لینے کے قابل نہیں تھے، بچے اگر روتے ہیں، تھوڑا سا رو لیتے ہیں تو وہ فوری طور پر سانس لینے کے قابل بن جاتے ہیں۔ پھپھڑے آزاد ہو جاتے ہیں اس پانی سے جو آکسیجن جو آپ کی باڈی کے اندر پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے۔ پہلے بچہ سانس لینے کے جیسے قابل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد بچہ رونے کے بعد خاموش بھی ہو جاتا ہے، پیار بھری نگاہوں سے اپنے والدین کو بھی دیکھتا ہے اور پھر دنیا میں آ جاتا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، میں ذاتی طور پہ آپ کو ایک اور چیز یہاں پر بتاتا چلوں جو کہ مختلف علماء نے بھی کہی ہے اور دنیا کے بڑے بڑے دانشمندوں نے بھی، کہ اگر آپ کے پاس بہت بڑا خاندانی پیسہ، خاندانی وسائل نہیں ہے تو خاندان بڑھانا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ جن مشکلات میں ہیں کیوں کسی اور کو بھی اس دنیا میں لا کر انہی مشکلات کے اندر ڈالنا ہے؟ اگر آپ اس دنیا کے اندر خوش نہیں ہیں تو کیوں آپ اس دنیا کے اندر کسی اور کو بھی لا کر اس دنیا کے مسائل کا شکار کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اپنے اس ملک کے نظام سے، اپنے مالی وسائل سے اور اپنی زندگی سے اتنے خوش نہیں تو کیوں آپ ایک نئے جسم کو دنیا میں لا کر اسے بھی ان تمام غموں میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ زندگی کے جو دن ہیں انہیں ہنسی خوشی گزارا جائے تاکہ آپ کسی اور کو اس دنیا میں لا کر ذلیل نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو ضرور بچے پیدا کریں اور پھر بچوں کو اچھا فیوچر بھی دیں، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو ان کو زیرو سے سٹرگل کرنے کے لیے دنیا میں لانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔